हाय हेलो फ्रेंड्स केमिति अछंती आपण माने आशा करछि जगन्नाथଙ୍କ दयारु आपण माने समस्त भले थिबे मु भी भले अछि चलंतु देखिबा मोर नेक्स्ट ब्लॉग पणसटा काटि परनी सेथरे फुटाणी गपुछि। बापा का नागी जलखिया करदेली सुजी हलवा देखंतु बापा आमर सकाळ जलखिया खाते देखंतु आज लक्ष्मीबूर बड़ी बरा हबो लक्ष्मीबू आसी पिठौ दउजी आज सांग मैंने आपण मैंने केमती बढ़ी पारती मत कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे आ मोर भल हो कि ना मत यहाँ भी जनइबे। देखते सांग मैंने आम स्टोर रूम आज सफा होची तो आम चाउल धान कुटा हेले चाउल रहिबो से रूम रे सेतिपई से घर सब सफा होची देखो मूषा सब कौन कर घर झाड़ियो बोली केते व्यस्त हो पड़ुची देखंतु बापा बो मिसिक झाड़ुचंती बहुत दर्शन हो घर मोर सब पुराना सामान पटा बाहरुची काबरासी पुणी ये कौन कॉलेज रे पढ़ला बेले कड़ा हांडी सब राम रे रहउथि रूम नै तो मैच करे एगुडा सब मु यूज करथि देखंतु सब नै दे आज नै नै जाउथि एटा मु राम रे थला रोसई करे से हांडी से कड़ा कड़ा टी देखैलो दे संग माने आज बड़ी प्याज पड़ी पिता सब भजा हो देखंतु मते मुंडो कुंडी आसेनी तो लक्ष्मीबू मुंडटा मते टिके ठीक से कुंडी आसेनी तो लक्ष्मीबू सबल टिके मो मुंडो कुंडे दिए से लागी से फुले हुए तो डाकिली से मो मुंडो कुंडे दउची देखंतु ए बाहर गेली मार्केटिंग टाइम देखंतु सब एबे पूजा करूछु नमस्ते हमें पैसा पाउनी काई रखी बाजार रे तो हमको भाणजा भी आसते तो समला आमको चाट खुआबा समस्ते मिसिक आम चाट खाऊ देखु
ଚାଟା ଏବେ ଖିଆ ସରିଗଲାଣି। ବଳିଆଙ୍କର ସରିନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଜିଲାପି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଜିଲାପି ଖାଇବୁ। ଜିଲାପି ଆଉ ବେସନ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳିଆ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଖାଇସାରି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। ସାମାନ ମାର୍କେଟିଂ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜା କତରୁ। ତ ଖାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଧରିବୁ ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲାଣି। ପେମେଣ୍ଟଟା କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବାବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ଆମର ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୋ ପୁଅର ଥିଲା କପି ପେନସିଲ୍ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଟର ଦିଅ ଆଦରେ ଅଛି। ଆଉ ପେନ୍ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ଖାତା 2ଟା 3ଟା ଦେଇଦିଅ। ବଡ଼ ଖାତା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ନାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଦଉନ। ଆଉ ହଁ ଆଉ 2ଟା ସରୁ ଖାତା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ପ୍ଲେନ୍। ଆଉ କଲର ବକ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଅ। ସେ କଲର ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ହଁ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେ କଲର ନେଲା। ସେ ଛୋଟ କଲର ଦେଇଦିଅ। 10 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇଦେବ। 2ଟା ନହେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦେଇଦେବ। ଇଏ ପ୍ରି ନର୍ସରୀରେ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ହଜେଇ ଦେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ଇରେଜର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା କ'ଣ ଇରେଜର? ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ବିନ୍ଦି। ବାପି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବାର ଅଛି ଝାଡ଼ୁ, ଘର ପୋଛା ଆଉ ଘର ଝଡ଼ା, ପା ପୋଛା ନେବାର ଅଛି। ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଣା ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଚାଟ୍ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସମସ୍ତେ ବି ବସି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ ଦେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁଲା ବବୁ ସମସ୍ତେ ବସି ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି।